Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Football Social. The trending topic untuk minggu ni adalah Liverpool finally menang EPL. Aku bukan nak cakap pasal Liverpool punya style of play dalam video ni, sebab kami dah review. Kau boleh tekan link kat atas ni untuk check out. Tapi video kali ni aku nak review the inside story macam mana Liverpool boleh dominant dalam season ni. Let's go! 30 tahun, 360 bulan dan finally Liverpool dah pun menang EPL title selepas Chelsea beat Manchester City last week. Dan dalam studio hari ni, kita ada seorang fan Liverpool dan aku nak tanya reaction dia bila Liverpool menang title. So Zaid, apa perasaan hang lepas Liverpool finally menang EPL title? Mixed feeling lah. Aku start daripada malam Chelsea menang tu kan, aku tak berhenti senyum tu kan. Dekat office pun gelak sorang-sorang. Aku tengok konten Liverpool je, aku gelak sorang-sorang scroll macam orang bodoh. And aku rasa ya, perasaan happy kan, rasa best tu ada. Tapi yang paling penting aku rasa lega lah, perasaan relief tu. Sebab kita pun tahu sepanjang 30 tahun ni Liverpool macam-macam lah Liverpool buat. 30 tahun ni nak bagi dapatkan EPL tu sendiri. Dan yalah, hire manager muda, hire dah manager tua, and then club legend kan, Kenny Dalglish, and of course semua tu tak berjaya. Dan finally Klopp berjaya pecahkan badi Liverpool. Dan of course selepas Liverpool 5 kali sebelum ni, 5 kali nombor 2 kan, final hurdle tak lepas, dan finally tahun ni lepas. Dan aku rasa nak menang title tu dia bukan short term objektif ataupun short term target lah. Tapi untuk menang EPL title ni bagi aku is a long term project lah. Macam kita tengok Liverpool pun, dia bukannya season ni je dia perform terus menang EPL. Macam fan-fan, aku rasa fan club lain tak realise yang how good and consistent Liverpool is lah. Sebab tengok balik Liverpool ni before menang EPL title season ni, dia since 3 season lepas dia dah perform. Dia masuk Champions League final, and then season after pun dia masuk Champions League final and actually win the Champions League. Kan? Tapi season lepas pun dia actually not that bad lah, sebab dia kalah dengan City untuk EPL title 1 point lah. Tapi 1 point tu pun still record breaking point untuk Liverpool. Dan aku rasa untuk fan Liverpool lah, depa mungkin dia expect at one point Liverpool akan menang title. Sebab bila tengok balik lah positive season dia sejak 3 season lepas, dia on the positive trajectory lah. So finally dia dapat menang juga season ni. And Kapiu, cuba explain apa faktor yang membuatkan Liverpool very successful lah this past 3 season. Benda faktor paling utama rasa sayang Klopp lah. Klopp ni aku minat daripada dia zaman Dortmund lagi. Aku memang minat lah dia nak jadi next manager Arsenal. Tapi Arsenal stick dengan Wenger masa Wenger out tu kan. So Klopp end up pilih Liverpool lah. Klopp ni dia bukan, tengok bagi aku lah, macam first season dengan Liverpool pun dia final Europa League, final League Cup. And walaupun dia kalah final lah kan, ramai lah kontrol dia pasal benda tu. Tapi bagi aku benda tu dia dah step up lah something. And the next season pun dia dapat top 4, the next season pun dia final Champions League, the next season dia menang Champions League, and this season dia menang Premier League. Which is bagi aku benda tu bagus lah. Dia gradually increase Liverpool punya performance. And bukan tu saja, aku rasa paling banyak dia buat adalah dia tukar mentality player dia jadi mentality champion lah. Macam tengok masa Furfer dia ambil dulu, masa sering West Brom, ingat dia pergi dekat fan, dia pergi support fans sebab walaupun seri masa tu. And masa FA Community Shield City menang masa tu, dia paksa player-player dia tengok City angkat piala. Kalau aku masa tu memang aku baran lah kan. So benda tu aku rasa trigger player-player dia untuk jadi mentality champion lah. Mereka tak mau kalah. Kalau hang tengok result season ni pun, mereka seri tu benda yang haram lah untuk mereka. Benda yang tak boleh diterima. Sebab tu mereka, kalau hang tengok last minute goal mereka pun tinggi di season lepas pun sama dah tinggi ke. So mentality champion tu dah ada dekat Liverpool. Klopp tukar mentality tu kat mereka. So aku nak add on point hang on the mentality kan. Sebab bila tengok balik kenapa Liverpool ada orang panggil monster mentality season ni. Sebab benda yang paling obvious is bila hang tengok player Liverpool ni memang play for the manager, memang willingly play for Klopp lah.
Tapi aku rasa sebab apa jadi macam ni, sebab bila nampak tu Klopp tu macam simbol togetherness untuk Liverpool. Dia lah yang bring squad harmony untuk Liverpool ni. Contoh yang paling ketara sikit yang boleh tengok masa musim Covid kan, which is player semua tak boleh pergi kat club untuk training. So viral lah on social media yang Klopp ni set up video call dengan player-player dia. So bila nampak video call ni dekat social media ni kan, video call tu kan bukan bentuk macam meeting tau. Dia tak nampak macam relationship antara manager dengan employee. Tapi nampak dia pun punya video call tu, conversation tu macam family lah. Macam dia track update player-player dia, macam mana how to cope during Covid. So bagi aku player-player pun nampak dia sebagai father figure lah kan. So someone yang to look up tu. Sebab tu aku rasa Liverpool punya squad ni dia betul-betul punya together, and which is will lead to the successful season lah. Tapi Liverpool punya success season ni bukan hanya depend kepada manager dengan player lah. Aku rasa ada another factor which is the backroom staff. So Zid explain lah apa kelebihan backroom staff Liverpool ni. Okay, kalau kita tengok sukses Liverpool untuk 2-3 season ni, aku rasa because hierarchy Liverpool ni daripada bawah ke atas kan, semuanya nak benda yang sama dan terima benda yang sama. Benda yang aku cakap tu ialah, kita pun tahu owner Liverpool American owner, dan depa ni selalu gunakan analytical data ataupun statistik dalam each decision making yang depa buat. Dan aku rasa Liverpool memang daripada recruitment sampailah ke performance punya analysis, semua Liverpool guna. Dan yang aku nampak Klopp ni dia terima benda tu kan. Kalau dia tak terima tu, kita tak nampak dia akan jadi macam sebelum ni, which is from Brendan Rodgers. Brendan Rodgers tu dia punya power tussle dengan transfer committee tu membuatkan kelab macam hura-hura, dan jadilah episod macam beli Balotelli, beli Benteke dan player yang tak fit dengan Liverpool. And satu lagi benda yang aku nampak Liverpool season ni, dia each detail, semua benda detail-detail yang kecil tu Liverpool ambil berat. Sebab of course Liverpool lawan dengan Manchester City kot, dah 2-3 season dah almost 100 point, dan Liverpool gunakan benda ni sebagai kelebihan. Contohnya dia hiring throw-in coach. Throw-in coach yang sebelum ni aku tengok fans link semua gelak lah apa kat Liverpool kan. And actually benda tu benefit Liverpool lah long term. So aku nak add more yang tadi hang explain pasal recruitment team Liverpool. So starting dengan macam kita tahu owner Liverpool ni, which is Fenway Sport Group, FSG Group, dia bukanlah owner yang miskin lah, dia antara owner yang kaya, which is come from US kan. Tapi kekayaan tu FSG Group sendiri yang cakap dia tak mampu nak compete dengan Manchester City yang owner dia Tokyo Oil kan. And then dia tak boleh compete dengan Abramovich. So method yang dia nak bawa ke Liverpool ataupun model yang dia nak bawa ke Liverpool is a self-sustainable model lah. So seorang yang lead project ni, which is dia punya director of football, Michael Edwards lah. Apa yang method yang dia implement is, kalau kita nak beli player-player yang cun lah, yang ngam untuk Liverpool, kita kena jual player kita dulu. So bila tengok balik dia punya record of sales, dia jual Coutinho 140 juta ke Barca. Lepas tu dia jual player-player Deadwood lah, contoh macam Danny Ings 20 juta. Pergi Southampton kan, dia jual Solanke ke Bournemouth. Lepas tu dia jual Sako 27 juta. So bagi aku this is a very very good deal lah. Yang duit yang Liverpool dapat ni boleh reinvest pada squad lah. So Kapiu cuba explain lah Liverpool punya recruitment strategy this past seasons. Michael Edwards Edwards ni dia A lah bagi aku. Cara dia handle transfer tu bagus lah. Depa jual satu player mahal, tapi depa beli dengan duit tu 2-3 orang. And player yang dia beli tu ngam dengan Liverpool, cara Liverpool main lah. Macam hang tengok macam Salah ni sebenarnya tak ada list pun untuk Klopp punya ni kan. Dia actually Klopp tu dia minat Julian Brandt kan, sebab dia punya experience dekat Jerman kan. So tapi Edwards ni dia convince Klopp untuk beli Salah masa tu, sebab dia kata Salah ni actually banyak chances nak score, tapi dia keep missing chances lah. So Edwards ni dia suruh Klopp ni ajak Salah macam mana nak finishing ya. And kita tengok end up Salah masuk 2 golden boot and on route kepada 3 golden boot. And aku rasa taktik Edwards ni untuk guna analytical untuk sign player ni adalah benda yang baru, and aku rasa ni future untuk bola sepak And fun fact lah untuk Liverpool fan, sebabnya analytical department Liverpool ni
ada 3 atau 4 orang, semuanya yang ada PhD tapi tak ada kaitan pun dengan bola. Kan? Math graduate and then apa physics graduate. Dan benda tu aku rasa approach yang Liverpool guna ni, kita panggil Moneyball kan. Kalau untuk siapa-siapa fans Liverpool yang berminat untuk tahu lagi approach pasal Liverpool ni, kita boleh tengok filem Moneyball terbaik. So after a record breaking season macam obviously Liverpool menang Liga and with 7 game to spare, mesti talking points among Liverpool fan is siapa yang akan menang player of the season. So untuk Hang Aziz, siapa player of the season untuk Liverpool? Okay, untuk setiap champion ni aku rasa memang confirm ada mungkin akan ada lebih daripada satu kan, ada 4 ke ada 5, tapi aku pilih untuk season ni aku pilih Sadio Mane. Sebab memang kita tengok dia punya konsistensi dia daripada awal season. Dia tak drop tau, mesti bagi 6 per 10 nya. Dan kita boleh, kalau kata fans lain depa akan tengok kalau Liverpool ni mesti salah. Tapi untuk season ni aku pilih Mane sebab kita tengok gol dia untuk season ni dah really contribute 32% gol untuk Liverpool. And then dia punya big goals untuk semua competition, dia score 13 gol compare dengan Salah 6 ataupun 5. So very good season untuk dia. So Kapiu as an outside fan siapa yang nampak as player of the season untuk Liverpool? Macam aku suka aku suka playmaker punya style. Aku rasa Henderson Henderson ni bagi aku dia ada leadership skill yang tinggi . Dia walaupun dia kena drop banyak kali, and bukan saja dia kena drop, dia adalah dulu fan Liverpool tak score. Tapi salah seorang. Tapi Brendan Rodgers bagi dia captain. And masa jadi macam tu orang compare dia dengan Gerrard. Memang dia nampak barai kan. Tapi sekarang dia okey kan. So bagi aku Henderson layak jadi player of season aku kan. Dia tambah pula tengok dia punya average passes per game pun tinggi 84%, key passes pun dia 1% setiap game kan. So bagi aku Henderson memang layak untuk dapat player of the season ni untuk Liverpool. Aku rasa tu dengar kabar angin kata dia nak menang PFA player kan of the year. Dia so untuk player macam Henderson ni yang ada big responsibility dekat Liverpool. Contoh macam previously Gerrard, Captain Marvel Liverpool kan. So Henderson ni ada pressure among Liverpool fan yang expect dia untuk replace Gerrard. And aku rasa dia step up into leadership on the pitch macam Hang cakap tadi, and off the pitch juga. Macam Hang tahu dia lead untuk EPL captain dekat Premier League ni untuk kutip donation dan contribute pada NHS . So aku rasa mungkin aku nak dia menang player of the season kan. Okay guys, sebab itulah Liverpool boleh dominate EPL season ni. Untuk siapa yang nak tengok kami punya analisis pasal Liverpool punya style of play, tekan link kat atas ni, kami dah buat review. Kepada subscriber baru juga Roh TV, kau boleh tekan subscribe kat bawah ni, tekan notification bell sebab next video aku nak review pasal Hakim Ziyech. Thanks for watching. I see you guys next video and peace.